Hanip naman tong booking ko na to. Unang booking eh. Walang number, walang pangalan. Pick up saka drop off. Tao po. Sir, sa inyo po yung 199? Dito nga. Wala po kasing nakalagay na number tsaka pangalan, sir eh. Pero may cellphone number siya. Ayun na pala eh. Hello po. Ay, eto pala. Iba't walang pangalan. Sir, ba't? Oo, kasi eto yung booking nyo, sir. Tapos nakalagay po 199. Kaya kala ko sila. Ang booking nyo, sir, pag po nag-book kayo next time, lagay nyo po yung pangalan tsaka ano. Okay na po ito. Thank you po. Okay, alright. So, item pickup. Buti na lang lumabas yung pickup natin. Kasi walang number, wala rin pangalan. Rehabilitation center to. Kalembang natin tong kalembang dito. Pag to kinalembang ko, kakalembang to. Tingnan mo. To. Ay, sir. Kay Arthur. Ay, eto pala may pangalan. Opo. Okay na po yan. Thank you. Okay. Meron na naman tayong another booking. Tao po. Lalamove, sir. Pink na pag. Pink ba yun? White yun. Ay, eto ba? Okay na po yan, ma'am. Bayad na. Ay, thank you, mama. Thank you po. Nag-tip pa si mama. 50. Sira na to. Lalamove. Hello po. Ay, ayun. Naka-ready na. Ang laki ni Santa, oh. Pasko pa rin sa kanila. Po, sige po. Sige po. Ay, ma'am, thank you. Jenny Motors. Doon ako napunta sa mismong kala ko doon. Ano pa? Doon po sa terminal dito, yung may mga e-bike pa. Ito pala terminal din pala. Di ay teka. Wala akong barya, ma'am. 60 lang sana. Sige, okay na po yan. Ay, okay na po. Thank you, mama. Thank you. Okay, alright. So, item drop off. Meron na naman tayong tip. 40 pesos. Paldo. Okay, alright. Pick up tayo, men. So, pauwi sana ako. May lumabas na wallet. Kinuha ko na. Sayang eh. Doorbell tayo dyan. Doorbell. Tao po. May Lazada kayo, ma'am, oh. Iniwan dyan. Okay po, okay po. Ay, sige po. Thank you, mama. Thank you po. Ay. Wait. Medicine, sir? Oh, okay. Yes, sir. The payment was okay, sir. Tanga talaga. Thank you, sir. Tatay tayo dyan, English. Okay, alright. Item drop off. The payment was okay, sir. Bungol. Buti na lang hindi nakapagkwentuhan ng matagal si sir.